नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शब मेराज के मौके पर आप तमाम को रोशनी टीवी की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के मद्देनजर नागार्जुना में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ अफराद ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने दी अवाम को शब मेराज व महाशिवरात्रि की मुबारकबाद। अमन व एतिहाद का दिया पैगाम। जमीयतुल उलमाए हिंद शाख निजामाबाद की देही सतह पर कमेटियों की तश्कील का सिलसिला जारी। जमीयतुल उलमाए हिंद व और भी मुस्तहकम करने के लिए जिम्मेदारों की कोशिश जारी। अवाम से ताउन की अपील। शब मेराज व महाशिवरात्रि के सबब बाजार की रौनकें हुई दोबारा। कोविड की पाबंदियां न होने के सबब अवाम में त्यौहार को लेकर जोश व खरोश। शर्क इलाका निजाम कॉलोनी में नामालूम ज़ईफ शख्स की नाश बरामद। अवाम में कई खदशात। शब मेराज इबादत व अमन की रात, ब्रदाने वतन के साथ इज़हार हमदर्दी की रात। मजहब इस्लाम की तालीमात अमन व भाईचारे को बढ़ावा देती है। मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दी है कि हर मौके पर अमन को फरोग दिया जाए। मुसलमान जहां भी रहे अमन का पैगंबर बना रहे। शब मेराज एक अहम तरीन मौका है। शब मेराज को मुसलमान इबादतों का एहतमाम करते हैं। मसाजिद में रात भर शब बसरी करते हुए खुसूसी इबादतों का एहतमाम अमल में लाया जाता है। शब मेराज के मौके पर यह देखा जा रहा है कि बाज नौजवानों के गरफा सड़कों पर गश्त करने, तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने के अलावा गैर जरूरी जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं, जिससे नक्स अमन का खतरा लाहिक हो रहा है। शब मेराज के मौके पर तमाम ही नौजवानों पर जोर दिया जा रहा है कि वो सड़कों पर गश्त करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारे और वालिदैन मोहल्ले के जिम्मेदार अफराद को ये जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों बच्चों को रात भर सड़कों पर गश्त कर गैर जरूरी जोश व खरोश का मुजाहरा करने से बाज रखने के सिलसिले में तरगीब दे। हुकूमत तेलंगाना असातिज़ा की फलाह व बहबूद की पाबंद। रिटायर्ड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के इजलास से रुकने कौंसिल के कविता का खिताब। वज़ीर-ए-आला केसीआर की दफ्तर व रुकने कानून साज कौंसिल कल्वाकुंटला कविता ने नलाकुंटा में रिटायर्ड टीचर्स और प्रोफेसर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत असातिज़ा की फलाह व बहबूद की पाबंद है। इन्होंने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाने असातिज़ा से अपील की। कविता ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर हल्का कौंसिल से टीआरएस ने सुरभि वाणी देवी को उम्मीदवार बनाया है और जो तमाम उम्मीदवारों में सबसे बेहतर उम्मीदवार है वो शोबा तालीम से वाबस्ता है और वो सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की दफ्तर है। कविता ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार और एमएलसी रामचंद्र राव और कांग्रेस उम्मीदवार रचना रेड्डी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। टीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत ने जामा तरक्की की है। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर बात करते हुए रुकने कौंसिल कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के बहबूद की पाबंद है और वो बहुत जल्द सरकारी मुलाजमीन के इफ्कारात की यकसवी के लिए इकदाम करेगी। इस इजलास में मोहतरमा कविता के अलावा एमएलसी कालेरू वेंकटेश, तेलंगाना स्टेट लाइब्रेरी चेयरमैन सुधीर व दीगर मौजूद थे। सरकारी मुलाजमिन को 29% फिटमेंट और वजीफे पर सुबुकदोशी की उम्र 61 साल। वज़ीर-ए-आला केसीआर का फैसला। असेंबली में ऐलान होगा। मुलाजमिन में जश्न का माहौल। तेलंगाना में ग्रेजुएट ज़मरे की 2 एमएलसी नशिस्तों के इंतखाबात में
सर बारे में अहम फैसला किया है। मुलाजमिन की तंजीमों के साथ मुनक़िद इजलास में वज़ीर आला के फैसले की इतला दी गई, जिसके तहत सरकारी मुलाजमिन और टीचर्स को 29% फिटमेंट दिया जाएगा और वजीफे पर सुबुकदोशी की उम्र में 3 साल की तौसी का फैसला किया गया है। सुबुकदोशी की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि PRC सिफारिशात के बारे में मुलाजमिन और टीचर्स में बेचैनी पाई जाती है और MLC इंतखाबात की पेश नज़र हुकूमत ऐलान से कासिर है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के इख्तिताम के बाद तवक्को है कि वज़ीर आला KCR मज़कूरा फैसलों का ऐलान करेंगे। बावसूख ज़राए के वज़ीर आला के फैसलों की तौसीक़ की और कहा कि 15 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला मुलाजमिन, टीचर्स और वजीफे याबों के लिए खुशखबरी सुनाएंगे। वजीफे पर सुबुकदोशी की उम्र में तौसी के अहकामात पर जारी माह के अख्ताम से अमल आवारी का आगाज होगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन के लिए 27% अबूरी राहत का ऐलान किया है, लेकिन वज़ीर आला तेलंगाना के मुलाजमिन को आंध्र प्रदेश से ज्यादा अबूरी राहत के हक में है। पे रिविजन्स कमीशन ने 2 माह कबल अपनी सिफारिशात पेश कर दी है। इन पर अमल आवरी के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने सरकारी मुलाजमिन, टीचर्स और वजीफे याबों की तंजीमों से मुशावरात करते हुए हुकूमत को सिफारिशात पेश की है। सरकारी मुलाजमिन 40 था 45% फिटमेंट का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन रियासत की कमजोर माली हालात के पेश नज़र उन्हें 29% के लिए राजी किया गया। मार्च से वजीफे पर सुबुकदोशी की उम्र में इजाफे के फैसले से 30,000 मुलाजमिन को फायदा पहुंचेगा। 2021 मार्च से 9,001 अफराद, 2022 में 10,201 और 2023 में 11,000 सरकारी मुलाजमिन वजीफे पर सुबुकदोश हो रहे हैं। इन तमाम को हुकूमत के फैसले से फायदा होगा। इसी दौरान सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने वज़ीर आला के फैसले का खैर मकदम करते हुए जश्न मनाया है। गजेटेड और नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की तंजीमों की जानिब से आतिशबाजी की गई और वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया गया। TRS को यकीन है कि ये फैसला ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवारों की कामयाबी का जामिन रहेगा। हाफिज पे शबीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा की बेलोस मिसाली खिदमत से जमीयत को इस्तेहकाम। जमीयतुल उलमा शाख पोचमपाड़ के इंतखाबी जलसे से जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन लेक्चरार नायब सदर ने खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब इमाम व खतीब जामा मस्जिद पोचमपाड़ मुतफ़िक़ा तौर पर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि जमीयतुल उलमा से वाबस्तगी मौजूदा हालात में बहुत ही अहम और मुसलमानों की नागुज़ेर ज़रूरत बन चुकी है। इस जमात से वाबस्तगी हम अपनी खुशकिस्मती समझे। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना सैयद समीउल्लाह कहा कि आज़ादी से कबल की तारीख भी जमीयतुल उलमा की मिसाली खिदमत से भरी हुई है और कहा कि मुल्क की मुकम्मल आज़ादी का नारा भी जमीयत ने लगाया और तक़सीम मुल्क की सबसे पहले मुखालिफत भी जमीयतुल उलमा ही ने किया। वाज़ेह है कि पूरे ज़िले में रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर साहब की आयमा पर इंतखाबात हो रहे हैं। आज बतारीख 10 मार्च बरोज़ चारशंबा जमीयतुल उलमा की एडहॉक कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, मौलाना इस्माइल आरफी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मौलाना सैयद समीउल्लाह, वसीम अहमद खान, इनायत अली अफरोज ने पोचमपाड़ पहुंचकर इंतखाबात करवाए। इस इजलास में शहर के तमाम ही जिम्मेदारान मौजूद थे। मुफ्ती निजामुद्दीन क़ासमी को सदर, मोहम्मद जुबैर को जनरल सेक्रेटरी, जनाब अब्दुल अजीज को काज़न मुंतखब किया गया, जबकि नायब सदर की हैसियत से शेख हाफिज जनाब एजाज साहिबान और जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज अमजद और मोहम्मद सोफी हुसैन को माउन काज़न बनाया गया। अराकीन आमिला में अब्दुल हमीद, मोहम्मद रफ़ीक, सैयद महमूद, इकबाल कुरैशी, शेख हमीद ख्वाजा कुरैशी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद मुजीब, सैयद शफीक, मोहम्मद नजीमुद्दीन के नामों का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर हाफिज साहब ने मौलाना सैयद समीउल्लाह की और इंतजामी कमेटी के सदर अब्दुल करीम साहब ने मौलाना इस्माइल आरफी की और इनायत अली अफरोज ने मुफ्ती निजामुद्दीन की शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद दी। आखिर में दुआ पर इजलास का इख्तिताम अमल में आया।
یہ کمیٹی پہنچ کر ہر منڈل میں جہاں جہاں پر بھی جمعیت کی شاخیں اور یونٹیں قائم ہوئی وہاں پہنچ کر وہاں کے چند آپ جیسے معزز اور بزرگوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ رائے مشورہ کر کے جمعیت کے صدر کو منتخب کرتے ہیں. اور جمعیت علماء کے کام سیاسی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے، رفاہی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے الحمدللہ پورے ملک کے اندر چلتے ہیں اور چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے، مسجد کے اندر آیا. آنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ کیسے میں ستاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے تکلیف پہنچاؤں. اس نے کیا کیا؟ حضور پاک علیہ السلام نے اسے اپنا مہمان بنایا، اپنے بستر پہ سلایا. اس نے رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر گندگی کر دی، کر کے صبح ہونے سے پہلے بھاگ گیا. آپ علیہ السلام نے صبح ہونے سے تشریف لائے، دیکھا کہ بستر کو ناپاک کر دیا، گندا کر دیا. آپ علیہ السلام نے صفائی فرمائی اور صفائی کرنے کے بعد نماز کی ادائیگی ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کی گندگی کو دھونے بیٹھے. وہ شخص اپنا کوئی سامان تلوار وغیرہ کو بھول گیا تھا، واپس آیا تو دیکھو میں گندگی کر رہا آپ کے بستر پہ اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے دھو لے. وقف بورڈ کو قادر قوا آمدنی، لیکن وقف انسپیکٹرز بنیادی سہولتوں سے محروم. محکمہ جنگلات کی طرح وقف ملازمین کو گاڑیوں کی سہولت کے علاوہ سٹاف کا تقرر ناگزیر. حکومت تلنگانہ تمام سرکاری محکمہ جات میں اصلاحات اور ترقیاتی اقدامات پر نظر مرکوز کر رہی ہے. محکمہ پولیس کے عہدیداروں کو پرانی گاڑیاں ہٹا کر نئی قیمتی گاڑیاں دی گئی. دوسرے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے مطالبات کو قبول کرتے ہوئے انہیں کئی سہولتیں دی جا رہی ہیں. لیکن وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں مختلف اضلاع پر خدمات انجام دینے والے وقف انسپیکٹرز کو حکومت یا وقف بورڈ کی جانب سے کوئی بنیادی سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں. کس طرح سے وقف زمینات کی نشاندہی تحفظ کے اقدامات ہو سکیں گے؟ وقف انسپیکٹر کو نہ ہی وقف بورڈ کی جانب سے گاڑی کی سہولت دی جا رہی ہے اور نہ ہی اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے وقف بورڈ اراضی پر ناجائز قابضین کے خلاف فوری کارروائی کو یقینی بنا سکے. یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ محکمہ جنگلات کے کئی ملازمین کو 2 ویلر گاڑیاں دی گئی. ان گاڑیوں کے ہیڈ لائٹ پر محکمہ جنگلات لکھا ہوا ہوتا ہے. محکمہ جنگلات کی ملازمین 2 ویلر گاڑیوں پر جنگلات کی دن اور رات کے اوقات میں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن وقف انسپیکٹر جو گاڑی سے محروم ہوتے وہ وقف اراضیات کے تحفظ میں کئی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. حکومت اور وقف بورڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقف انسپیکٹر کو بھی 2 ویلر گاڑیوں کی سہولت فراہم کرے تاکہ وہ روزانہ شہری اور دیہی علاقوں میں وقف اراضیات کی تنقیح کرتے ہوئے حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے. چونکہ وقف انسپیکٹر 2 ویلر گاڑیوں کے استعمال کی مالی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، جس کی بنا پر وہ دفتر تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلی پڑی ہوئی وقف اراضیات پر ناجائز قبضے جات کر لیے جا رہے ہیں. انہیں وقف بورڈ کی جانب سے گاڑیاں دوسری بنیادی سہولتیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ وقف اراضیات کے تحفظ میں 100% کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. وقف بورڈ کو چاہیے کہ وہ محکمہ جنگلات کے اقدام کی تقلید کرتے ہوئے ساری ریاست میں وقف انسپیکٹر کو 2 ویلر گاڑیوں کی سہولت فراہم کرے تاکہ شہری اور دور دراز مقامات پر واقعی وقف اراضیات کی روزانہ تنقیح کرتے ہوئے غیر مجاز قبضے کی صورت میں فوری کارروائی کی جا سکے، کروڑوں روپے مالیتی وقف اراضیات کا تحفظ ہو سکے. اس کے علاوہ ہر ضلع مستقل پر وقف بورڈ کی جانب سے صرف وقف انسپیکٹر کا تقرر کیا جا رہا ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وقف انسپیکٹر کے بمشمول جملہ سٹاف کا تقرر کرتے ہوئے دفتر کے کام کاج کو تیزی کے ساتھ انجام دیا جا سکے. واحد وقف انسپیکٹر پر تمام ذمہ داری ڈال دی جا رہی ہیں، جس سے وقف اراضیات کے عدم تحفظ کے علاوہ دفتر میں کام کاج بھی متاثر ہو رہا ہے. دور حاضر میں وقف بورڈ کو تمام مقامات سے قاطر قوا آمدنی حاصل ہو رہی ہے اور وقف قواعد کے مطابق جس مقام سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے اس کا 70% حصہ اسی مقام پر خرچ کیا جانا ہے. لہٰذا وقف بورڈ تمام مقامات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وہیں پر خرچ کرتے ہوئے وقف جائیدادوں پر تقررات عمل میں لاتے ہوئے امت مسلمہ کے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی راہ ہموار کرے. مہاشیوراتری و شب معراج کے مدنظر بودن رکن اسمبلی شکیل عامر نے دی عوام کو مبارکباد و امن و اتحاد کا دیا پیغام. تاریخ میں ایسے ہی موقع آتے ہیں جہاں ہندوستان کے 2 بڑے طبقے ہندو اور مسلمانوں کی
عید و تہوار ایک ہی دن آئے ہو اور آج ایسا ہی دن ہے جہاں پر ہندو بھائیوں کا تہوار مہا شیوراتری اور شب معراج ایک ہی دن آئے ہیں، اور اس کے مد نظر بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر نے اس مبارک دن کے موقع پر شب معراج و مہا شیوراتری کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہر مذہب امن کا پیغام دیتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ عید و تہوار کو ہنسی خوشی کے ساتھ منائیں اور معاشرے میں نفرت پھیلنے والوں سے دور رہے۔ شہنشاہ شاہجہاں کی 366ویں عرس تقاریب کا آغاز، تاج محل کی مفت سیر، شاہجہاں ممتاز کی اصل قبر کی زیارت کا موقع۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کا 366واں سالانہ عرس تاج محل میں چہارشنبے سے شروع ہو گیا۔ ساروزہ عرس کے موقع پر سیاحوں کو تہخانے میں واقع شاہجہاں اور ممتاز محل کی اصل قبروں کی زیارت کا موقع فراہم ہوگا۔ عرس کے موقع پر یہ عالمی شہرت یافتہ عمارت جمعے کے روز بھی کھلی رہے گی۔ خیال رہے کہ بادشاہ شاہجہاں کا عرس اسلامی کیلنڈر کی ماہ رجب کی 25، 26 اور 27 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ تاریخیں 10 مارچ سے 12 مارچ تک ہے۔ عرس کے موقع پر یہاں آنے والے کسی سیاح کو ٹکٹ خریدنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ہندوستانی جانب سے منگل کو عرس تقاریب کو اجازت فراہم کر دی گئی۔ اس کے بعد یہاں عرس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی گئی۔ دراصل گزشتہ سال کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے سالانہ عرس منانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عرس میں لوگوں کی توجہ کا مرکز تہخانے میں واقع شاہجہاں اور ممتاز کی اصل قبریں ہوتی ہے۔ انہیں سال میں صرف عرس کے موقع پر ہی عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ جمعے کے موقع پر ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے تاج محل بند رہتا ہے، لیکن عرس کے آخری دن جمعے کے روز بھی یہ کھلا رہے گا۔ اے ڈی ایم سٹی ڈاکٹر پربھاکانت استھی نے بتایا کہ شاہجہاں کے عرس کے لیے اجازت فراہم دی گئی ہے۔ پولیس اور انتظامی افسران کو فرائض پر مامور کر دیا گیا ہے۔ عرس کے دوران کورونا وائرس کے پیش نظر نافذ کیے گئے تمام ضوابط پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ٹی آر ایس حکومت کی اسکیمات عوام کے ہر طبقے کے لیے فائدہ بخش، ٹی آر ایس حکومت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ٹی آر ایس امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے آج ناگرجنا ساگر ایم ایل سی انتخابی مہم کی تشہیر کرنے کے دوران مرگولا پلی منڈل موزہ پوسلا پہاڑ میں دیگر پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قائدین ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر انہوں نے پرزور استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کی کامیاب ترین قیادت میں منفرد اسکیمات کو متعارف کی گئی، جس کی وجہ سے ملک بھر میں ریاست تلنگانہ کو ایک علیحدہ شناخت حاصل ہوئی ہے۔ گزشتہ 6 برسوں کے دوران تلنگانہ حکومت ترقی کی سمت گامزن ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں کسان پریشان حال تھے، تاہم ٹی آر ایس حکومت پالیسیز کے باعث تلنگانہ کے کسان خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کسانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور کسانوں کی بھلائی کے لیے ریاست میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے مزید بتایا کہ کسانوں کی ترقی کے لیے ریتو بندھو ریتو بیمہ اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ زرعی اغراض کے لیے 24 گھنٹے مفت برقی سربراہ کرتے ہوئے کسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے کہتے ہوئے انہوں نے دھرما پورم کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے ریتو بندھو ریتو بیمہ اسکیمات کے تعلق سے جانکاری حاصل کرتے ہوئے مزید کسان سے متعلقہ مسائل ہونے پر ذمہ دار عہدیدار کو فون کر کے مسائل کو حل کرنے کی خواہش کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ٹی آر ایس پارٹی ریاستی سیکریٹری رویندر راؤ و دیگر موجود تھے۔ کووڈ کے 1 سال بعد عید و تہوار کی رونقیں ہوئی دوبالا، مہا شیوراتری و شب معراج کے مد نظر بازاروں میں عوام کا کثیر ہجوم، ہر کوئی عید و تہوار میں مصروف۔ محکمہ پولیس کی جانب سے شہر میں سخت ترین بندوبست۔ ضلع نظام آباد میں آج مہا شیوراتری اور شب معراج کے پیش نظر شہر کے گاندھی چوک پر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کا بھاری اثر دھام نظر آنے کے ساتھ مختلف جگہوں پر پھول اور ترکاریوں کی فروخت میں اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ ہندو بھائیوں نے مہا شیوراتری کو مد نظر رکھتے ہوئے پھل، ترکاریوں، رتالو اور دیگر اشیاء کو خریدنے میں مصروف تھے۔ اسی طرح سے آج مسلمان بھائیوں کا مقدس دن شب معراج ہونے پر مسلمانوں کے چہل پہل سے رونق میں اضافہ دیکھا گیا۔
गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन का निफाज अमल में लाने से अवाम अपने ईद उल त्योहार को मनाने से गुरेज करते हुए समाजी फासला अपनाकर कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित से अमल पैरा थे। लेकिन आज कोविड-19 का टीका आने पर अवाम में मौजूद डर व खौफ दूर हो गया, जिससे तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम अपने ईद उल त्योहार की खुशियों के साथ मनाकर खुशियों को दुबाला करने का बेहतरीन मौका हाथ आने पर हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। इसी तरह से महकमे पुलिस की जानिब से शहर में जारी ईद उल त्योहार को अवाम खुशियों के साथ मनाने के लिए पुलिस की जानिब से भारी जमीयत तैनात की गई। कांग्रेस कायद एम ए वली पर गैर समाजी नासिर की जानिब से ग्रुप की शक्ल में हमला। शहर के 5 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए इंसाफ का किया मुतालबा। निजामाबाद कांग्रेस के हरकती कायद एम ए वली, जिन्होंने साबिक़ा में कांग्रेस नायब सदर की हैसियत से अपनी खिदमत भी अंजाम दी थी, आज इन पर चंद गैर समाजी अनासिर की जानिब से हमला करते हुए बाबा साहब पहाड़ी के पास जख्मी कर दिया गया और मुकामी अवाम की जानिब से भी इनकी कोई मदद नहीं की गई। बाद इन्होंने 5 टाउन पुलिस से राब्ता करते हुए मदद हासिल की। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कहा कि ये लोग हर रोज किसी न किसी से रकम वसूल करते हैं और शराब व दीगर आदतों में मुब्तला है और इनको रोकने पर इनकी जानिब से हमला किया गया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है, जिस पर इन्होंने अमान, असलम, अबू बकर, रहमान, सिद्दीकी व दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए महकमा पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया। नाम एम ए वली है और मैं एक कांग्रेस माइनॉरिटी एक्स वाइस चेयरमैन हूँ। हमारे छोटे भाई के साथ एक 8-10 जनों रहते, वो इसको बिगाड़ दे रहे, इसकी सोबत पूरी ख़राब कर दे रहे, इसको मेंटली टॉर्चर दे, इसको 20,000, 30,000, 50,000 लाभ भर रहे, इसको डिप्रेशन में डाल दे रहे। और मैं 10 बार उन लोगों को समझाया, टाउन में 3 मरतबा कंप्लेंट भी करा। उसके बाद वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे हमारे भाई को छोड़ के, तो मैं उनको बोला कि मैं आप इनके साथ नहीं रहना, बोलने के बाद आप क्यों रह रहे मियाँ बोल के खाली इतना ही बोला। सुपर मार्केट बावनसा पहाड़ी के पास 10-12 जनों बाइक रोक के मेरे को आके मेरे ऊपर अटैक करे। इसमें ऑलरेडी एक वली भाई बोल के है, वो उन्होंने भी वहाँ ठहर के देखे, सुपर मार्केट वाले ठहर के देखे, वहाँ पे कोई भी नहीं छुड़ाए, बेरहमी से मेरे को मारे, मेरी आँखें फोड़ दिए। आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसे रौडियों को, ऐसे चोरों को मेरी सीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के ऊपर कोई ऐसा केस बिठाओ साहब कि दोबारी बार इन्होंने किसी को भी ना करे ये काम। आज मेरे पे करे, कल किसी और पे भी कर सकते साहब। तो मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया वालों को बोलने की कि आप जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करो और मेरे ऊपर मैं कॉपरेट कर रहा हूँ आपसे। रिक्वेस्ट है साहब कि मेरे को सीपी साहब के पास जाने की नौबत ना लाए कि ये फाइट ऑन एसआई साहब ही इनके ऊपर एक्शन ले। अगर फाइट ऑन एसआई साहब इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो मैं सीपी साहब के पास जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, एक लीडर आदमी हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मैं कौम का काम करने वाला हूँ। कहीं भी मुझे कुछ भी कर सकते हैं और मुझे धमकी दिए नो मार दे तुम बोल के, मेरा मर्डर कर दे तुम बोल के धमकी दिए। इस मामले में मैं अपने एडवोकेट मुबिन भाई वकील साहब को भी टाउन को बुलाया पिटीशन देने। मेरी रिक्वेस्ट है कि एसआई साहब इनके ऊपर ऐसा केस बुक करो, इनको नॉन बेल मिले, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा की सालगिरह तकरीब इस माह की 13 मार्च को होने के पेश नजर आज तेलंगाना जागृति की निगरानी में महाशिवरात्रि को मद्देनजर रखकर हिंदू भाइयों में फलों की फराहमी अमल में लाई गई। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता साहिबा की सालगिरह तकरीब इस माह की 13 मार्च होने की पेश नजर आज तेलंगाना जागृति की निगरानी में मुकद्दस महाशिवरात्रि त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए कंटेश्वर की मंदिर के पास हिंदू भाइयों में फलों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के दफ्तर के कविता साहिबा ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अहम तरीन रोल अदा करने के साथ तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना जागृति निजामाबाद जिला सदर आवंती कुमार, टीआरएस रियासती कायदीन राम किशन राव, जागृति रियासती कायदीन नराला सुधाकर, महिला कन्वीनर अपर्णा, जिला जागृति कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి జన్మదినం పురస్కరించుకొని మరి ఆ జన్మదినాన్ని 5 రోజులు పండగలా చేయాలని చెప్పేసి మరి జన్మదిన వేడుకలు మరి నిన్ననే ప్రారంభించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు మరి కవితక్క గారి బర్త్డే సందర్భంగా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఉపవాస భక్తులకు ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేయాలనే కార్యక్రమాన్ని మరి నిర్ణయించుకున్నాము। అందులో భాగంగా ఈరోజు నీలకంఠేశ్వర టెంపుల్ దగ్గర మరి ఉపవాస భక్తులకు ఫ్రూట్స్ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇలా
రోజుకో కార్యక్రమాన్ని మరి అక్క బర్త్డే వరకు కూడా కంటిన్యూ కొనసాగిస్తుంది తెలంగాణ జాగృతి. ఎందుకంటే కవితక్క గారు చేస్తున్నటువంటి సేవల్లో భాగంగా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఇంత పెద్ద సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కవితక్క గారికి మరి ఆ శివుడు చల్లగా చూసి ఆయన ఆయురారోగ్యాలతో ఉంచి మరింత సేవ చేసుకునే అవకాశం కవితక్క గారికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ కవితక్క గారు నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జై జాగృతి జై కవిత. वनप्रति हल्का इंचार्ज जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए आज महाशिवरात्रि के पेश नजर गोपालपेट मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। वनप्रति हल्का इंचार्ज व जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात मुहिम की तशहीर अमल में लाते हुए आज महाशिवरात्रि के पेश नजर गोपालपेट मंडल में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ गोपालपेट मंडल जेडपीटीसी श्रीमती मंदा भार्गवी, हरिचरण रेड्डी, श्रावण कुमार, नागराजू, शेखर गौड़, वेंकटैया, तुल्ला रवि, शेखर व दीगर ने शिरकत। इसी तरह से इस मौके पर जेडपीटीसी की जानिब से जेडपी चेयरमैन विठल राव को तहनीत पेश की गई। కాంగ్రెస్ కెళ్ళి బీజేపీకి వెళ్ళి న్యూట్రల్ అవి తీసేస్తే లీస్ట్ ఒకటి మీరు తీయాలా అది ఫార్మేట్ కూడా పంపించడం జరిగింది. ఆ లీస్ట్ తీసి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే దానికి ఎట్లా చేయాలనేది అధిష్టానంలో మంత్రి గారు కూడా చూసుకుంటారు. మరి ఇక్కడ వాణీదేవి గెలిస్తే వాణీదేవి మంత్రి గారిని పట్టుకొని మరి సీఎం గారి నుంచి ఫండ్స్ తెచ్చుకుంటారు. సీఎం గారికి మన నిరంజన్ రెడ్డి గారికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే 7th నాడు పార్టీ మీటింగ్ జరిగిన రోజు निजाम कॉलोनी में लावारिस ज़ईफ शख्स की नाश बरामद, मौत की वजह महकमा बरक़ी की लापरवाही, मुकामी अवाम ने लगाया इल्जाम। निजामाबाद के इलाका निजाम कॉलोनी जो शहर के मरकजी गंज से मुत्तसिला है, उसी इलाके में आज सुबह के औकात नामालूम ज़ईफ शख्स की नाश बरामद हुई, जिस पर मुकामी अवाम ने फौरन मुकामी पुलिस स्टेशन में इत्तला दी और इस शख्स के इंतकाल के पीछे महकमा बरक़ी के लापरवाही होने के खदशे का इजहार किया, क्योंकि मुकामी अवाम की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से बरक़ी तार ज़मीन को छूने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अभी तक इस ज़ईफ शख्स की शनाख्त नहीं की गई है। निज़ाम कॉलोनी रायल पार्क पानी की टैंकी के पास में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये डेड बॉडी को देखकर आवाम ने पुलिस को इत्तला दी है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये एरिया 3 टाउन में भी आता है और 6 टाउन में भी आता है। दोनों पुलिस स्टेशनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि रात में पेट्रोलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हो सकता यहाँ पर एक वायर है, उसको डेड बॉडी को चिपका हुआ है। यही साहब शंकर साहब को हम कितना ही बोलो वायरों के बारे में, खंभों के बारे में, वो कोई उस पर जो है तवज्जो नहीं देते। मैं गुजारिश करता हूँ यही साहब से, शंकर साहब से कि यहाँ के ऐसे वायरा जो है सो ना डालें और जो भी है इसका रिपेयर करें। मुआजिज़ा मेराज तारीख इर्तिकाए नस्ल इंसानी का अहम संगमेल। शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेराज के शब को दीन इस्लाम में एक नुमाया और मुनफरिद मुकाम हासिल है, जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार कराया। रजबुल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत बयान करके इनके खास बरक़ात व खुसूसियत बयान फरमाई। मुआजिज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तारीख़ इर्तिक़ाए नस्ल इंसानी का वो अहम संग मेल है जिसे कसर ईमान का बुनियादी पत्थर बनाए बगैर तारीख बंदगी मुकम्मल नहीं होती और रूह की तशंगी का मदावा नहीं होता। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकान व मकाम की वसतों से निकाल कर अपने क़र्ब की हकीकत अता फरमाई, जिसका गुमान भी अक्ल इंसानी में नहीं आ सकता। वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना मुनव्वरा से कब्ल पेश आया। खालिक़ कायनात अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जरमट में सवारी लेकर नबी आखिर
الزما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے. پھر سوئے عرش سفر شروع ہوا. سفر معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ناقابل فراموش اور اہم ترین واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تمام عالمین کے اسرار درموز اور حقائق کو منکشف کیا. تلنگانہ ای سیٹ 2021 کا شیڈول جاری کر دیا گیا. 1 جولائی کو ای سیٹ امتحان منعقد ہوگا. صبح 9 تا دوپہر 12 بجے ای سی ای، ای آئی ای، سی ایس ای، ای 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 سٹریم کا امتحان ہوگا، جبکہ ساپہر 3 تا شام 6 بجے سی آئی وی، سی ایچ ای ایم، ایم ای سی، ایم آئی این، ایم ای ٹی، پی ایچ ایم، بی ایس ایم سٹریم کے امتحانات ہوں گے. جے این ٹی یو حیدرآباد اس مرتبہ ای سیٹ امتحان منعقد کر رہا ہے. ای سیٹ امتحان کے لیے 17 مارچ کو المیات جاری ہوگا. اہل امیدوار آن لائن طریقہ کار پر 22 مارچ سے 17 مئی تک درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں. 31 مئی تک 250 روپے دیرینہ فیس، 14 جون تک 500 روپے، 24 جون تک 2500 روپے اور 28 جون تک 5000 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں. ایس سی ایس ٹی امیدواروں کے لیے رجسٹریشن فیس 400 روپے اور دیگر طبقات کے امیدواروں کے لیے 800 روپے مقرر کی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. ملک کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر مرکزی برسر اقتدار بی جے پی حکومت کے زیر اہتمام ملک بھر میں آزادی کے سمراٹ مہا پروگرام کے انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے. اس اتسو کا 12 مارچ تا 15 اگست کے دوران منعقد ہوگا. اس پروگرام کو بڑے پیمانے پر انعقاد لانے کے لیے مرکزی حکومت نے کئی کروڑ روپے بطور مختلف ریاستوں کی حکومتوں کے حوالے کیا ہے. یہ اتسو جملہ 75 ہفتوں تک جاری رہے گا. اس سلسلے میں مرکز نے حکومت تلنگانہ کے لیے جملہ 25 کروڑ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. اس اسنا میں حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر کے جملہ 75 تاریخی مقامات پر قومی پرچم کشائی کرنے کی متعلقہ حکام کو اجازت دی اور اس 75 ہفتے تک جاری رہنے والے پروگرام کے تحت مختلف کلچر و ثقافتی پروگرامز کو انجام دینے کے سلسلے میں ایک ریاستی سطح کے رمنچاری موظف آئی اے ایس آفیسر و حکومت تلنگانہ مشیر علی کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کے ذریعے اس جاریہ پروگرام کو قطع دی جا سکے. 12 مارچ کی صبح 11 بجے شہر حیدرآباد کے نامپلی علاقے میں واقع پبلک گارڈن کے احاطے میں ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے، جبکہ ضلع پولیس گراؤنڈ ورنگل پر ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندری راجن کی طرف سے قومی پرچم کشائی انجام دی گئی. یہ 75 ہفتے جاری رہنے والے پروگرام دراصل ملک کی نئی نسل میں حب الوطنی کے فروغ کے لیے تیار کیا گیا. اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیاں. گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کے مد نظر ناگرجنا میں ٹی آر ایس کی انتخابی مہم زوروں پر. پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں مختلف افراد نے کی ٹی آر ایس میں شمولیت حاصل. رکن اسمبلی بودن شکیل عامر نے دی عوام کو شب معراج و مہا شیوراتری کی مبارکباد. امن و اتحاد کا دیا پیغام. جمعیت العلماء ہند شاخ نظام آباد کی دیہی سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کا سلسلہ جاری. جمعیت العلماء ہند و اور بھی مستحکم کرنے کے لیے ذمہ داروں کی کوشش جاری. عوام سے تعاون کی اپیل. شب معراج و مہا شیوراتری کے سبب بازار کی رونقیں ہوئی دوبارہ. کووڈ کی پابندیاں نہ ہونے کے سبب عوام میں تہوار کو لے کر جوش و خروش. شرقی علاقہ نظام کالونی میں نامعلوم ضعیف شخص کی نعش برآمد. عوام میں کئی خدشات. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. دے اجازت. اللہ حافظ.